तो जय जगन्नाथ नमस्कार मोर ना आकाश स्वागत जनाऊे माँ वस्त्राल सम्बलपुरी दुकान के। आज मुई नुआखाली जेनटा ड्रेस पीस आईचे ड्रेस पीस किसी नुआ देखामी जेनटा भी आसीचे मतलब जेनटा भल लगे से किसी बचा उचटा जिन देखामी जेनटा भी एवेका अच्छे ड्रेस पीस 800 टकर आरंभ कर 4000 भर 4000 तक पखापाखि तक देखामी आप 4000 पखापाखि तक। तो देखो एवेका ड्रेस पीस ये ड्रेस पीसटा पड़ा आप 2900 टका पड़वा। देखो इतार तार गाउन टॉपटा किसी एंता आसवा मेरून ऊपर येलो अच्छे देखो मेरून ऊपर तार दुपट्टा आसवा येलो मेरून कॉम्बिनेशन रे और पेंट तो एटा पेंटटा तो दुपट्टा जेनता कलर आसवा पेंट भी हेंता आसवा एटा पड़िबा आपन मानको 2900 टका रे। आ गोटे देखो ब्लू रे चंदन तार उन्नी रो काम देखो उन्नी रो काम किसी एंता আছে कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगवा कपड़ा फाइन कपड़ा आसवा तार ओनीटा आसवा तार पेंटटा तार गाउनटा किसी एंता अच्छे देखो एटा भी पड़िबा आपण मानको 2900 टका रे मिली जाबा। देखो आवे देखामा एटा जेनटा अच्छे एटा पड़वा आपनको 3150 टका फ्री होम डिलीवरी रे मिली जाबा ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी। ये देखो तार टॉपटा किसी एंता अच्छे पेंट आसवा ब्लैक और तार दुपट्टा आसवा ब्लैक रे रेड देखो तार दुपट्टाटा आसवा कपड़ा तो बहुत स्मूथ कपड़ा आसवा बहुत फाइन कपड़ा आसवा। आप जब माँ वस्त्रालय विजिट करवा चाहूँ तो माँ वस्त्रालय बड़ बाजार सोनपुर रे अच्छे। तो ये ड्रेस पीसटा देखो इटा पड़ा आप 3150 टका इटा अच्छे कॉफी कॉफी रे येलो कॉम्बिनेशन अच्छे एटा तार टॉपटा तार दुपट्टाटा किसी एंता अच्छे आखिर देखी देखो दुपट्टाटा एंता अच्छे और पेंट तो दुपट्टार मैचिंग ही आसवा येलो आसवा। एटा गोटे देखो एटा भी सेम प्राइस रे मिलवा एटा भी आप पड़वा 3150 टका गाउनटा एंता अच्छे टॉपटा और इतार दुपट्टा जो देखबे दुपट्टा बॉर्डर रे काम अच्छे दुपट्टा रे चंदन कॉम्बिनेशन आसवा तार पेंट भी चंदन है एटा भी आप पड़वा 3150 टका। एटा गोटे देखो एटा भी है सेम प्राइस एटा एटा देखो एटा भी 3150 टका पड़वा और गाउनटा देखो और इधर पेंटटा आसवा मेरून रे और दुपट्टा भी देखो टॉप रे मैचिंग आसवा। आ एटा भी किसी अच्छे एटा जेनटा एटा आपको पड़वा 3550 टका एतार गाउनटा देखो केते बढ़िया टेराकोटा डिजाइन अच्छे 3550 टका पड़वा और इतार पेंट तो ब्लैक आसवा और दुपट्टा रे भी टेराकोटा काम आसवा देखो एटा पड़वा 3550 टका एटा बाकी सब एटा सेम प्राइस अच्छे। एटा गोटे देखो येलो कॉम्बिनेशन अच्छे इतार गाउनटा देखो इतार गाउनटा एतार से डिजाइन से समान पखापाखि सेम डिजाइन अच्छे कलर अलग अच्छे देखो एटा येलो कॉम्बिनेशन रो अच्छे दुपट्टा पाखु देखी देखो एटा गोटा बढ़िया बहुत सुंदर डिजाइन अच्छे जेनटा के कपड़ा फाइन कपड़ा आसवा। एटा देखो एटा भी है से 3550 टका पड़वा कपड़ा ऊपर ब्लैक रे ब्लू कॉम्बिनेशन अच्छे इधर पेंटटा तो मैचिंग आसवा इधर पेंटटा ब्लैक कहले भी हम अलग पेंट कहले भी हमें दे देबो नवा ड्रेस पीस रे किसी पेंट पे ऐड ना हेबार तले हम ऐड कर देबो। इधर दुपट्टाटा आसवा एटा गोटे देखो इधर गाउनटा किसी एंता आसवा दुपट्टाटा देखो ब्लैक अच्छे दुपट्टाटा
ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଉପରେ ଦେଖୁନ୍ এটা যদি দেখবা বলে তার গাউন টপটা কিছু এমতা আছে দেখ সিমেন্টরে মিশিকি কলর আছে লাইট কলরটা বহুত সুন্দর ডিজাইনটি আছে কপড়া তো কলর কপড়া কিছু কমপ্লেন না সেটা তার দুপট্টাটা আর প্যান্ট রেড আছে অলগা প্যান্ট বলে ବି ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ବଡିରେ ସେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେରାକୋଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ ବଡି ସାରା এই ডিজাইন আছে আর ওন্নিটা ব্ল্যাক রে আছে ব্ল্যাক রে গাউন সাইড সমান আসবা কলর বড় প্যান্টটা ব্ল্যাক আছে এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা भी অলমোস্ট ডিজাইন भी সেম আছে প্রাইস भी সেম এটি কলরটা খালি চেঞ্জ আছে সমান ডিজাইনের কলর চেঞ্জ আছে দেখুন ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛେ ଏଇଟା ମାନେ ବି ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗାଟା ମାନେ ବି এটা ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ଫେସ୍ ମାନେ ଅଛି এটা দেখুন এটা পুরো ଆପଣଙ୍କୁ 3750 ଟଙ୍କା ପଡବା ଦୁପଟ୍ଟାର କମ୍ବିନେସନ ପ୍ୟାଣ୍ଟର କମ୍ବିନେସନ କିଛି ଏନ୍ତା ଅଛି ରେଡ ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟପ ରେ ହ୍ୱାଇଟ ବି ଅଛି ଦେଖ ଏକାଉଣ୍ଟ এটা ପୁରା 3750 ଟଙ୍କା ପଡବା এটা ବି ଅଛି ସେମ୍ ଏକା ପ୍ରାଇସ୍ ডিজাইন ଅଲଗା আসবা এটা দেখুন বডিର ডিজাইন टॉप रो डिजाइन टा एटा भी सेम प्राइस रे ही मिली जबा 3750 टका पड़वा रेड रे ब्लैक कॉम्बिनेशन আছে মানে रेड वाला सॉफ्ट रेड আছে ओनली रेड आसबा रेड रे ब्लैक एटा भी सेम प्राइस का पड़वा एतार भी दुपट्टा तो कलर कॉम्बिनेशन तो सेम আছে डिजाइन अलग আছে बस एटा देखो एतरे हाथी थाई करे टेराकोटा डिजाइन আছে पुतली पुतली थाई करे ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ୟୁନିକ୍ କଲରଟା ଅଛି ଏତାର ଦୁପଟ୍ଟା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିବା ରାମା ଗ୍ରୀନ କହି ପାରନ ସର୍ଫ କଲର ବି କହି ପାରନ ତାର ଟପ୍ ଟା କିଛି ଏନ୍ତା ଆସିବା ଏଟା ଏନ୍ତା ପୁରା 3750 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବା ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ এটা ଆପଣଙ୍କୁ ପଡବା 4200 ଟଙ୍କା मोठा कॉम्बिनेशन আছে रेड रे मोठा देखो दुपट्टाटा पेंट तो रेड आसवा এটা তার টপটা দেখুন बढ़िया सुंदर डिजाइन আছে एंतीरे भी मोटा कलर बहुत बहुत डिमांड है से कलर এটা भी प्राइस सेम आसवा कलर अलग আছে डिजाइन भी अलग আছে आपण माने जदी ऑर्डर करवार ले चाहून तले देथवार नंबर व्हाट्सएप रे कांटेक्ट करू कॉल कर भी पारबे व्हाट्सएप भी करि पारबे आपण जेन एड्रेस भी देले हमें होम डिलीवरी कर देमु ऑल इंडिया एटा भी आपण मन पड़ा 4200 टका आउ केतेटा আছে ने देखे दो छे एटा पड़वा आपण को 800 टका पड़वा एटा आसा पेंट उन्नी इतरे अटैच मिसी के আছে आउडा हो तार गाउन टा এটা পড়বা আপনাকে 800 টাকা পড়বা ফ্রি হোম ডেলিভারি कपड़ा तो भल आसवा कपड़ा बढ़िया आसवा এটা भी देखो এটা भी सेम प्राइस जगह आसवा पाकेट आसरंदा এটা देखो এটা भी 800 টাকা आसवा এটা देखो এটা ब्लैक ऊपर আছে ब्लैक ऊपर আছে এটা পড়া আপনাকে 800 টাকা এদরা প্যান্ট ওনলি মিশি কি আছে এটা रेड कॉम्बिनेशन रो আছে देखो এটা भी से सेम प्राइस जगह इधर भी पेंट उन्नी मिसी की আছে अटैच এটা भी 800 টাকা পড়বা এটা ওটা দেখুন এটা মেরুন কম্বিনেশন रो আছে মেরুন উপরে এটা भी पेंट उन्नी इधर भी আছে এটা পুরো আপনাকে 800 টাকা आउटे देखो जे
इतने एम्ब्रॉयडरी वाला पुतली पुतली डिजाइन है एवढे देखो टॉप टा आसवा पेंट रेड आसवा और इतार ओन्नी जो देखबे बोले ओन्नीरा पुतली गोटे आसवा रेड कॉम्बिनेशन रे ये टेराकोटा रोडा जेनटा के टेराकोटा वाला पुतली टेराकोटा डिजाइन अच्छे एम्ब्रॉयडरी है এটা পুরা 1550 টাকা পড়বা এটা তার কলর মানে আছে এটা গ্রিন উপরে আছে গ্রিন রে ইয়েলো আছে এটা দেখো এটার বহুত সারা কলর আছে আপনা আর অলগা কলর মানে भी আছে আখরে সবু কলর যদি দেখাইবে তো ভিডিওটা বহুত লম্বা হয়ে যাবে দেখুন ডিপ গ্রিন আছে আর এটা ওটা দেখুন এটা भी है से सेम रेंज का আছে প্রাইস সমান আছে আর উন্নি পেট তো ম্যাচিং রে হি আছে কা সবুতরে আর দেখুন পুতলি পুতলি আর এটা যদি দেখে বলে এটা ব্লু কম্বিনেশন আছে ঠিক লাইট লাইট ব্লু তা মনে আছে মানে ডিপ তো না কল ফোনে भी টিকে কলর মানে টিকে অলগা भी দেখা যাচ্ছে ক্যামেরা রে শুট করলে এটা আপন মানকো পড়বা 1650 টাকা এটা ওটা তার কলর আছে এটা भी তার কলর আছে এটা রেড টা ইয়েলো রে আছে আর ওটা লাইট পিঙ্ক রে আছে ডিজাইন সেম আসবা আর এটা যদি দেখবে বলে এটা টোটাল ফুল বডি এমব্রয়ডারি আছে এটা পড়বা আপনাকে 2300 টাকা পড়বা 2300 টাকা পড়বা দেখো আর সামনা সাইডটা কিছু এন্তা ফুল এমব্রয়ডারি আসবা আর পোস্ট সাইড যদি দেখেলা পোস্ট সাইড রে এন্তা रहबा এই জন্য এটা भी পুরা ম্যাচিং আসবা তো আশা করি যে আজের ভিডিও আপন মানকো ভাল লাগিথিবা যদি আপন অনলাইন অর্ডর করবা লাগি চাহুছন তো তোলে দিয়া যাবে WhatsApp নম্বর রে কন্টাক্ট করুন WhatsApp করুন আপন যেনর भी एड्रेस देबे ऑल इंडिया हमें आपनको पहुंचे देमु ऑन इंडिया डिलीवरी हो जाबा होम डिलीवरी हो जाबा आपन तो रहले थैंक यू।